Hello guys. Karong guys kay magkuha mami guys magbugha magulmig kahoy. Si Lolo perting magkuha kayo bugha siya kahoy. Si Kuya po nagputulog kahoy para makakuan rin dyan may makaluto og lechon. Kaya duga na dyan kuha ka og lechon. Kana nagbugha na Muna among kahoy. Karon ang baga namang among kahoy ipang patong-patong. Muna dayon na pa guys perti pang daghana guys yung taas pa yung mga kahoy guys guys dako pa jud guys hago kayo tani guys hago jud akong papa ning nagputol og kahoy para makakahoy nang jud kung dili ta kuan manguha og kahoy di man jud ta makakuan kanaang kuan ba kalitson sugnod mo gula sa lechon.